Hello everyone, my name is Nima Dentan Melna Christy, and in this video I would like to do the interpretation about the truth about mobile phone and wireless radiation by Dr. Defra Davis. Okay, let's start now. Thank you very much, Dean Mariels. I'm Terima kasih banyak, Dekan Mario. honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say Saya merasa terhormat berada di sini dan merupakan suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak dari I'm Anda. thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Saya harus mengatakan saya senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis, dan saya berharap untuk memiliki percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran. Tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif. At one point, the truth Pada satu titik kebenaran was the world was flat. adalah dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif, tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini, 8 billion wireless transmitting devices. 8 miliar perangkat, More than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk And we membentuk sesuatu di internet, have to recognize that we don't dan kita harus menyadari know a lot bahwa kita tidak tahu banyak about the public health and environmental effects of this form of radiation. tentang upaya kesehatan masyarakat dari lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but long time ago, you used to have smoke on airplanes. People Anda telah menyebutkan secara singkat beberapa karir saya, dan saya tidak akan membahas ini secara rinci, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup umur untuk mengingatnya, tetapi sudah lama digunakan untuk merokok di pesawat. People could smoke tobacco on Orang bisa merokok tembakau di pesawat. airplanes. And I Dan was involved saya as a young scientist terlibat in sebagai the ilmuwan committee that muda actually reviewed the data and recommended that di komite yang benar-benar meninjau there data be no smoking on airplanes. dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. You may be shocked Anda mungkin terkejut to hear that it was even a question for science at the time, but it was. mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. And when I look at what we know now about mobile Tapi ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang phone radiation, I tentang radiasi ponsel, see some very interesting similarities saya melihat beberapa kesamaan yang sangat, because there were a Menarik. lot of questions that were raised karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan about the safety of tobacco on airplanes. tembakau di And they pesawat were in fact terbang. legitimate questions. Things Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sah. we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today. Hal-hal yang kita tidak tahu, ada banyak pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini, Without any doubt. But tanpa keraguan, the reality is we're not asking those questions. tapi kenyataannya adalah kami tidak mengajukan pertanyaan itu. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain, sangat sedikit peneliti baru yang dilakukan di bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering, and it's Sehingga sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam bidang
penelitian teknik elektro applications to medicine, dan aplikasi pada doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around kedokteran, melakukan beberapa hal yang paling yang pekerjaan paling menarik di dunia the world, including the U.S. Department of Defense. Dan didanai oleh institusi. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan AS, dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam sains, dan ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel saya. I actually owned 3 phones. Saya sebenarnya memiliki 3 ponsel. At the time, I own 2 now. Dan saya memiliki 2 sekarang. Dan saya. Everybody has to downsize a bit. Semua harus berhemat sedikit, dan saya. And I didn't believe there was a problem. And I thought if there were a problem, I would know about it because of course. Ada masalah, dan saya pikir jika ada masalah saya akan. I knew all about what was important in science. Tahu tentang itu karena tentu saja yang saya tahu. Well, I was semua wrong. Tentang itu penting dalam sains. Ya, ternyata saya salah. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day. And saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat. Found it kind of fun in the beginning. Sepanjang hari, dan merasa agak menyenangkan pada awalnya. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, "Oh, don't be ridiculous." Dan ketika seseorang berkata kepada saya mungkin ada masalah dengan ini, dengan kesehatan kita, saya berkata, oh jangan konyol. If there was a problem, jika ada masalah, saya akan mengetahuinya dengan baik. Well, I was wrong. Ternyata saya salah. And dan saya. What I now know is that yang saya tahu sekarang adalah information is being sent to people routinely to give them safety information. Informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. I'm going to ask you. Saya akan meminta Anda to help me out here by untuk membantu saya di sini. Looking at dengan how many melihat of you have an iPhone. Berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone? Now, I assume you didn't all turn saya them berasumsi So, Anda tidak semua for those who have an iPhone, would you raise your hand again? Jadi bagi kalian yang memiliki iPhone, maukah kalian mengangkat tangan lagi? I'd like you to share with your colleagues. So, saya ingin kalian berbagi dengan rekan kerja kalian. Please go to jadi silakan buka pengaturan di ponsel. Please take a moment and nod when you got there. Dan catat ketika Anda sudah sampai di sana. Alright. Baiklah. And be prepared to share. Bersiaplah untuk berbagi. Alright. Baiklah. Go to settings on the phone. Pergi ke pengaturan di telepon. Got there? Alright. Sampai di sana. Now, baiklah. Get to settings. Sekarang masuk ke pengaturan. Sekarang pergi ke tentang. I'm sorry, you have to go to general first. Maaf, Anda harus pergi ke umum dulu. Mistake here. Ada kesalahan di. You have to go to general. Saya harus pergi ke umum. Alright, under general. Baiklah, di bawah umum. Under settings. Di bawah pengaturan. Then go to about. Lalu pergi ke which is at the top. Tentang yang di atas Anda sampai about. Di sana. Yes. Okay. Ya, sekarang. Now you have to scroll all the way down. Kamu harus pergi ke bawah. To something you don't normally see. Ke sesuatu yang biasanya tidak kalian lihat. Called legal. Disebut legal. You got to legal? Anda harus legal. Alright. Now click on RF exposure. Sekarang klik pada paparan RF. Now you can read it later. Sekarang Anda dapat membacanya nanti. But it's basically telling you that you need to know. Tetapi pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu that you cannot keep the phone directly next to your body. Bahwa Anda tidak dapat menyimpan ponsel secara langsung. Your body without exceeding the as tested exposure guidelines. Di samping tubuh Anda tanpa melebihi yang telah diuji panduan
pemaparan. And by the way, Dan the ngomong-ngomong, iPhone does it. iPhone I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. melakukannya. Saya kebetulan tahu cara menemukannya di iPhone. Saya baru belajar But all smartphones sistem come Android sendiri, tetapi semua smartphone with some information that datang dengan beberapa informasi basically says, yang pada dasarnya don't keep the phone in your pocket or you will mengatakan jangan simpan telepon di saku Anda exceed the as tested exposure guidelines. Now, how many of you knew atau Anda akan melampaui pedoman paparan yang telah diuji. that before today? Sekarang berapa banyak dari Anda yang mengetahuinya sebelum hari ini? Well, this is a very well-informed audience relative to others. Nah, ini adalah audiens yang sangat berpengetahuan relatif terhadap orang lain. I want to thank Telstra because Saya ingin berterima kasih kepada Telstra they actually are now giving people karena sekarang mereka benar-benar this information. And by the way, they're one of the first telecom companies in the world to do this. So I actually memberikan informasi ini kepada orang-orang dan ngomong-ngomong mereka adalah salah satu perusahaan telekomunikasi pertama think it's a good thing. di dunia yang melakukan ini. Jadi They're sending this message. baguslah mereka mengirim pesan ini. How many of you have seen it? Berapa banyak dari Anda yang telah melihatnya? How many of you have actually looked at what it said? Berapa banyak dari Anda yang benar-benar melihat apa yang dikatakannya? Well, here's what it says. Nah, inilah yang This is dikatakannya. what it says. Inilah yang dikatakannya. And like most of you, I found messages like this annoying, but the reality Dan disukai. Dan sebagian besar dari Anda menemukan pesan seperti ini menjengkelkan. is Telstra is telling you Tapi kenyataannya, Telstra memberitahu Anda to use a hands-free device to keep a mobile phone untuk menggunakan perangkat bebas genggam untuk away from the head and body, menjauhkan ponsel dari kepala to reduce mobile phone dan exposure. tubuh Anda untuk That's a good thing. mengurangi paparan ponsel. Jadi itu hal yang baik. But on the other hand, Tapi di sisi lain, I think that we all need to do better. saya pikir kita semua perlu berbuat lebih baik untuk memberikan informasi kepada orang-orang So that you have knowledge about how to reduce exposure. And I'm sehingga Anda memiliki pengetahuan tentang cara mengurangi going to explain to paparan. you why we need to reduce. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda mengapa kita Let's go back perlu to mengurangi almost 20 years paparan. ago when standard Coba kembali hampir 20 tahun yang lalu for cell phones were first set up. ketika standar untuk ponsel pertama kali dibuat. At that time, it Pada was saat believed that itu, the only thing you had to worry about diyakinkan bahwa satu-satunya hal yang harus Anda khawatirkan was avoiding heat. adalah menghindari panas, That was the only effect you had to be concerned about. yang merupakan satu-satunya efek yang harus Anda khawatirkan. And so they employed the head of a very large person, a 220-pound male, who was at the top 98th percentile of military recruits in 1989 in the United States. Sehingga mereka mempekerjakan kepala orang yang sangat besar, seseorang pria seberat 220 pon yang berada di atas dan 98 persentil per rekrutan militer pada tahun 1989 Amerika Serikat. And they set the standards to avoid heating up that fellow's brain after a 6-minute phone call. Dan mereka menetapkan standar untuk menghindari pemanasan otak orang itu setelah panggilan telepon 6 menit. Now, there's probably 1 or 2 people in this room with a head that size. Karena mungkin ada 1 atau 2 orang di ruangan ini dengan kepala sebesar itu. But the rest of you, Tapi Anda semua seperti like most of the world, bagian besar have di much dunia smaller heads memiliki kepala yang and relatively smaller bodies. jauh lebih kecil dan tubuh yang relatif lebih This kecil. standard, which is very much out of date, doesn't Dan standar ini yang sangat ketinggalan zaman, take into account the fact that tidak people memperhitungkan fakta
the size of these two bright young people here in the front row, are using these devices today with no thought that orang-orang seukuran dua anak muda yang cerdas di sini di barisan depan menggunakan perangkat ini hari ini tanpa berpikir. maybe they're getting exposed to levels of radiation that have not been evaluated for their safety in young developing brains. Bahwa mungkin mereka terkena tingkat radiasi yang belum dievaluasi untuk keselamatan mereka pada otak muda yang sedang berkembang. Now, the electromagnetic spectrum, this is information from ARPANSA, actually goes all the way from the invisible to the visible, ionizing radiation, gamma rays, X-rays over here, and light here. Sekarang spektrum elektromagnetik ini adalah informasi dari ARPANSA benar-benar berjalan jauh dari yang tidak terlihat ke radiasi Pengyon yang terlihat sinar X, sinar gamma di sini dan cahaya di sini. This is from ARPANSA. You will ini dari kolam kami. see here they say Sehingga Anda akan melihat FM radio, microwave di oven, sini mereka radiant mengatakan heat. FM radio, Of course, microphone oven, microwave oven actually happens to be pancaran panas. Tentu saja microphone oven sebenarnya of the same memiliki frekuensi yang sama frequency as dengan the cell phone, the ponsel. mobile phone. The mobile phone and the microwave Ponsel dan oven use oven very similar frequency. microwave difference- menggunakan sangat mirip frekuensi. The difference between them is power. Perbedaan antara mereka adalah kekuatan. The power Kekuatan of the microwave oven is 1,000 watts. microwave And of course, adalah- that's power that can heat up a cup of water in maybe 60 seconds. 1000 watt, dan tentu saja kekuatan itu dapat memanaskan secangkir air dalam waktu mungkin 60 detik. The microwave oven, the mobile phone, the cordless phone, the Wi-Fi monitor, the baby monitor, they all use the same frequency. They differ in power. They also differ because mobile phones and Wi-Fi devices emit pulsed microwave radiation. Oven, microwave, ponsel, telepon nirkabel, monitor wifi, monitor bayi, semuanya menggunakan frekuensi yang sama, dayanya yang berbeda, juga berbeda karena ponsel dan perangkat wifi memancarkan radiasi gelombang mikro berdenyut. It's the pulse, Denyut not the power, that nadi appears bukan to kekuatan yang be biologically most important. paling penting secara biologis. The pulse Denyut nadi is erratic yang tidak and irregular, menentu dan like tidak teratur. Seperti selama for thousands of minutes a ribuan month, menit sebulan, for dozens of hours a week, selama puluhan jam seminggu, over a lifetime, that Selama seumur irregular pulsed signal may be much more biologically important. And in fact, the bahwa sinyal berdenyut tidak teratur mungkin jauh lebih penting secara biologis. continuous wave signals have a lot of therapeutic effects as are being applied in medicine Dan today. sebenarnya sinyal gelombang This kontinu visualization from my colleague, memiliki banyak efek terap the pulse that is erratic and denyut nadi yang tidak menentu irregular, dan like tidak teratur, seperti for thousands of minutes a month, selama ribuan menit, for dozens of hours a week, sebulan, selama puluhan over jam a seminggu, lifetime, that irregular selama pulse seumur hidup, bahwa sinyal signal may be berdenyut much more tidak biologically teratur important. And in fact, the continuous wave mungkin jauh signals lebih penting secara biologis, dan sebenarnya sinyal gelombang kontinu have a lot of therapeutic memiliki effects banyak as are being applied in medicine today. terapeutik seperti yang sedang diterapkan dalam kedokteran saat ini. This visualization from my colleague at the University of Athens shows Visualisasi dari rekan saya di Universitas Athens you the variation in frequency, in Nah. amplitude, in pulse. menunjukkan kepada Anda variasi amplitudo, frekuensi dalam pulsa. All of these variables Semua variabel ini influence mengaruhi properties a signal sifat yang have dimiliki and how sinyal it can affect a biological system.
Dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi sistem biologis? This is just to show you what happens in a 4-second mobile phone call. Ini hanya menunjukkan kepada Anda apa yang sedang terjadi dalam 4 detik panggilan telepon seluler. This is power density. Ini adalah kepadatan daya. Power density indicated here. Kepadatan daya yang ditunjukkan di sini. And of course, Dan the tentu phone is saja, on standby. It's not doing too much. Telepon dalam keadaan siaga, but 900 times a minute. Tidak melakukan banyak, tetapi 900 kali per It's menit. looking for a signal. It says to the Mencari sinyal tower, where are you? Here I am. Where are you? Here I am. yang mengatakan menara di mana Anda dan di sini saya. Di mana Anda dan di sini saya. It's smart. That's Itu how it's pintar. supposed to do. Yang seharusnya dilakukan. Now, when the phone rings, Dan sekarang ketika telepon berdering, the worst time for you to put a phone right next to your head is when waktu terburuk bagi Anda untuk melakukan telepon tepat di sebelah kepala Anda you answer it and say hello. adalah ketika Anda menjawab dan menyapa, Because it's smart and it goes to karena max itu pintar power. dan mengatakan They're daya programmed to maksimal. do that. Mereka Max diprogram power. untuk melakukan kekuatan maksimal Now, it's Dan going to go to sekarang max power. You're going to akan mencapai listen, and then it will go up and down and up and down. And again, it's Kekuatan that variation. It's the delta. maksimal. Anda akan mendengarkan dan kemudian akan naik dan turun dan naik dan turun lagi. It's the cumulative integrative dose under the Variasi curve itu, over a lifetime ini adalah delta, ini adalah dosis integratif exposure. kumulatif di bawah kurva paparan seumur hidup yang tampaknya To be biologically important. penting secara biologis. Now, exposure is a kind of funny thing. Sekarang ekspor adalah jenis hal yang lucu. There's a rather widely distributed paper by Ken Foster and C.K. Cho that said that the exposure of an adult and the Ada makalah yang agak terganggu oleh Ken Foster dan C.K. Cho yang mengatakan bahwa exposure of a child is paparan identical, orang dewasa dan paparan anak-anak and therefore there's no adalah identik, dan oleh real karena itu difference in how the radiation might be affecting them. Well, ada perbedaan nyata dalam bagaimana radiasi dapat memengaruhi mereka. let me explain something Baiklah, izinkan saya menjelaskan by showing off my daughter and my granddaughter. sesuatu dengan menunjukkan putri saya dan My cucu granddaughter saya. is a very light-skinned, red-haired, blue-eyed Cucu perempuan saya adalah anak yang sangat berkulit terang, child. berambut merah, Her bermata skin is biru, very sensitive. kulitnya sangat sensitif, My daughter is Putri darker saya. haired like I am. Berambut lebih gelap seperti saya. If they have sunscreen on, Jika mereka memakai tabir surya, they still will get a different dose of ultraviolet light, mereka masih akan mendapatkan dosis sinar ultraviolet even though they have the same exposure. Because yang berbeda meskipun mereka memiliki paparan yang sama. Okay, I think that's all about the interpretation about this video, and have a nice day.